मुंड आम घर सामने घुरे गला आम घर सामने पड़गला भाज तू शीघ्र आस भाज आस भाज ମୋ ଭାଉଜ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଘଷେ ଆସ ଭାଉଜ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଆସ ଭାଉଜ हेलो ए बेसी हो हाला करीबो शरीर को कभी डिपेस कर दे मादिया मु तुमको निज दियोर भई भाबितिली तमे छी 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 तमरे व्यवहार देखि तम मुह छाप कबाटा खोलो मु बाहर को देबी और ता नहले अरे जीवा पाई तते कि हे मना कोना लो माइसिना अरे जीवा पाई मारे सर ए फोक जनकारी के एज को चुकमा चो रामायण कथा शुणिचु से रामायण देवर लक्ष्मण पंचवटी जंगल रे भाउज को पाचिरी दे भाउज को सेव करुथिले तू ए जुगर ए करी जुगरे देवर लक्ष्मण फसल खाइब पाचिरी ले 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 भाई करो तुम्हारा गाड़ी रस जेतले गाड़ी रस स्टीयरिंग ता आज दियोर पाखरे पड़ी जाईची मुई देखबी ना नहीं राजा नहीं एमती पिकअप नउची आज खेलिबो बादिया भाउज सहित करो अरे मजुई कुहे हवा मंगरे करिबु चाष रहिबो नाही औ बालुंगा घास एते मुई पकड़े हवा करबे मारू मारू मारी दे मारू मारू मार देवी तोरा टिके पल्ली मारला नहीं देला का ऊपर नजर देला को अरे से का तो भाव तो मां समाज आ तो अरे वो कौन जाइता घरे ढुकी बसते रे ओठा तो सिए मो घर को आसे ताता होरो लुगाटा खसी दे तापुर को टाणी नेला कहला आसो हो देरो
ସେଇଟା ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ এইটা হচ্ছে বিশ্বপি এইটাকু মু মারদে এই মাইকি নিয়া এই বস্তি মালা সমস্ত মিশি এই রাজাটাকে পাগল পাগল ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମତେ ମାରି ଦିଅ ତମେ ପରା ମତେ କରିଥିଲ ଆଲୋ ମୁଁ ପରା ଗରିବ ଟାଇଲ ମୋ ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଛଡା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଷାଠିବଟି ଘରଟି ଆମ ପାଇଁ ପରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆମ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପିଲେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସିନ୍ଦୁର ଆମ ପାଇଁ ପରା 7 ଜନ୍ମର ବନ୍ଧନ ଆମେ କେହି କାହାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବାନି ହେଲେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତମେ ମତେ ବେଶ୍ୟା ସଜେଇଦେଲ ସତରେ ସେ ରାମାୟଣରେ ଧୋବା ଧୋବଇ କରି କଣ ସତ ହେଇଗଲା ସତୀ ସୀତା କଣ ଆଜି ସତରେ ଅସତୀ ହେଇଗଲେ সত্যি সত্যি সাবিত্রী কহিপারিব তো ছাতিরে হাতে রাখি কহিপারিব এ গাঁ বড় সন্ত তো সমস্তଙ୍କର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କହିପାରିବ ତୁ ଗୋଟେ ବିଷ ବି ନାହିଁ ତୁ ଗୋଟେ ସୀତା ମରିଆ ମାଇକିନା ତୁ କହିପାରିବ ଏଇଟା ପିଲା ଗୁଡାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ରାଜା ଭାଇର ନା ଆଉ କାହାର ଆଜ୍ଞା ତୁ ଏ କଣ କହି ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ଏ ହଉଛି ମୋ ପିଲା ସେଦିନ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ସୀତା ହରଣ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାକୁ କେତେ ଖୋଜିଥିଲେ କେତେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ସେ ହେଲେ ଆଜି ଏ ରାଜାଟା ପାଇଁ ଏ ରାଣୀଟା ମରି ଯାଇଛି ଆଉ ଭାବି ଘରେ ପଶିଥିଲି ସେଇଟା କଣ ବିଲୁଆ ନହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମହାବଳ ବାଘ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଶଳା ଆଜି ମୁଁ ମାରୁ ମରିଦେବି ଓକେ ମାରିନି ବେ ଏବେ ଠେଙ୍ଗା ଦେବେ अरे तू कौन लुकड़ को पीटी पीटी पूरा मारी दे लू हाथ ऊपर को सीधा हैंड्स अप एटी नेता साजू नहीं हां निजु कौन बाबू के लुकड़ को पीटी पीटी मार दबू ना कौन मारी सारू नी तू
କଣ କିରେ ନିଆ ବାବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଇ ପୋଲିସ ବାବୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ ନାହିଁ କହିବେ ପିଟି ପିଟି ମଣିଷଟାକୁ ପୁରା ଓଢାମରା କରିଦେଲଣି। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଦୋଷ ନାହିଁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦୋଷ ନଥିଲେ ଲୋକଟାକୁ ପୁରା ମର୍ଡର କରିଛି ସିଏ। ଡେଡ୍ ବଡିଟାକୁ ନେଇକି ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପୁଣି ୟାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିକି ତାକୁ ନେଇକି ସିଧା ଥାନା ହାଜତ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗାଁରେ କଣ ସମାଧାନ କରିନେବୁ। ଗାଁରେ କିଛି ସମାଧାନ ହବନି। ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ ଭାବୁଛୁ କି? କଣ ଭାବୁଛୁ?